नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी तकरीबन रेंज 6000 किलोमीटर तक है, और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री। पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं। In every sense, India has more money, India has more resources, India has more connections. तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये एक काबिले ज़िक्र एक डेवलपमेंट है। ठीक है, आपने कहा कि नॉन मुस्लिम के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए, ठीक है, मुसलमान के साथ होने चाहिए। तो आज ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ठीक है, जंगबंदी, तो फिर वो तो मुसलमान है, उनके साथ फिर ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे करते? इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना है जी हमें ये दे दे, एंड दे विल गेट दैट। सो दे पुट द मनी ऑन द टेबल एंड दे गेट दैट। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा असलहा खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। उनके मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है हम नहीं पाकिस्तान के लिए, तो आज हम भी कटोरा लेके बैठे हैं। तो भारत कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी वैश्विक रणनीतिक संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। सिप्री में सामूहिक विनाश कार्यक्रम हथियार के एसोसिएट फेलो और वाशिंगटन डीसी में फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट के निर्देशक हैंस एम क्रिस्टल ने भारत की इस कामयाबी पर अपनी राय दी है। उन्होंने बताया कि यह टेस्टिंग भारत की टेक्नोलॉजी कामयाबी के साथ साथ रीजनल पावर डायनामिक्स को कैसे बदलता है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में उनसे पूछा गया कि भारत की यह मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी के विकास में कैसे रुझान दिखाती है। इस पर उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के पास यह टेक्नोलॉजी थी। सभी परमाणु देश चाहते हैं कि वह एक ही मिसाइल से ज्यादा हथियार लॉन्च कर सकें। नाजरीन, 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV, जो कि एक ही मिसाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ऐलान भी किया जब ये टेस्ट हो गया, उनके नज़दीक का कामयाब तजुर्बा हो गया। तो पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। क्या इस खित्ते को हम आर्म्स रेस की नज़र करना चाह रहे हैं? इवन जो हमारे मुआहदे भी हैं वो भी ख़तरे में हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक 2005 का एक मुआहदा है, जिसके तहत जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल का कोई टेस्ट करते हैं, तजुर्बा करते हैं, तो हम एक दूसरे ममालिक को, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हम पे लाजिम है कि हम 3 दिन पहले भारत को इन्फॉर्म करें, बताएं, कन्वे कर रहे हैं कि जी हम ये टेस्ट करने जाएंगे 3 दिन के बाद, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। और भारत पे भी ये लाजिम है उस मिसाइल जो हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत कि भारत भी हमें बताए, 3 दिन कबल बताए। लेकिन भारत ने इस दफ़े बताया तो था, कन्वे तो हमें कर दिया था, लेकिन जो 3 दिन का जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दिया। तो भारत ने इसकी हमारे जो दो तरफ़ा मुआहदा उसकी भी खिलाफ वर्जी की।
تھوڑا سا اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی امپلیکیشنز تو ہیں. پاکستان کو جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کے لیے بھی امپلیکیشنز ہیں, چائنا کے لیے بھی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور بھارت اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن گیا ہے. سپری کی ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ بھارت نے یہ جو مرف جو ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے جس کی تقریباً رینج 6000 کلومیٹر تک ہے, اس کا جو ٹیسٹ کیا ہے, اس کی کیا ریپرکشنز ہے پاکستان کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ڈیسائفر. کین یو ہیئر می؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, مہربانی. تھینک یو. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, بھارت تو بہت خوش ہے اور اس ٹیسٹ پہ, تو پاکستان کو تھوڑا سا کنسرن ہونا چاہیے اس بارے میں کہ نہیں؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل ذکر ایک ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے تصویراتی توازن کے اعتبار سے, لیکن اس کے 3 مختصراً پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اس کا جو ہے عالمی سیاسی پہلو ہے, ایک اس کا ٹیکنالوجیکل پہلو ہے, اور ایک اس کا تصویراتی پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آ رہی ہے اس میں امریکہ کو بھارت سے جو توقعات ہیں, میں سمجھتا ہوں اسی لیے اس طرح کی جو آرمز ریس ہے یا جو ریپڈ آرمز پرولیفریشن اور ڈیولپمنٹ ہے, اس کے حوالے سے مغرب میں جو ہے کافی ٹالرنس پائی جاتی ہے ان لائک پاکستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک سیاسی پہلو ہے. سو انڈیا کا اور پاکستان کا کمپیریزن ان ٹرمز آف ملٹری کیپیبلٹی تو کوئی نہیں ہے. انڈیا از فار مور پاورفل, انڈیا از فار مور کیپیبل دین دا پاکستانی ملٹری ان ٹرمز آف پیسے دیکھ لیں, ان ٹرمز آف نمبر دیکھ لیں, ان ٹرمز آف آپ ان کا جو ملٹری کا بجٹ دیکھ لیں. In every sense, India has more money, India has more resources, India has more connections. India can buy the military hardware from Europe, USA, Israel, anyone. India جس ملک سے بھی آج کے ہم نے اسلحہ خریدنا ہے تو انڈیا نے صبح اٹھنا ہے, چیک سائن کرنا ہے, جا کے ان کو کہنا ہے جی ہمیں یہ دے دیں, and they will get that. So they put the money on the table and they get this. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے ٹوائز لے آتے ہیں وہاں پہ, ملٹری ٹوائز. سو دے ہیو منی, دے ہیو ریسورسز ان دیٹ. پاکستان کے پاس ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ دیکھیں نا, کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی 2200-2300 کے قریب ایئر کرافٹ ہیں. دنیا میں 4تھے نمبر پہ سب سے زیادہ انڈیا کے پاس ایئر کرافٹ ہیں. پاکستان کے پاس کوئی اراؤنڈ 1400 سے زیادہ تھوڑا سی ایئر کرافٹ ہیں. سو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے جی, انڈیا کے پاس میرا خیال ہے کوئی 600 کے قریب جو ہیں وہ فائٹر جیٹس ہیں, 31 اسکواڈنز ہیں. اس طرح کی تعداد جو ہے وہ انڈیا کی ہمارے سامنے آتی ہے. پاکستان کے پاس 387 فائٹر جیٹس ہیں. زیادہ چائنیز, فرینچ اینڈ امریکن ایئر کرافٹ ہیں. اب وہ فرینچ بھی پرانے ہوتے جا رہے ہیں, امریکن بھی پرانے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس صرف چائنا رہ گیا. لیکن انڈیا کے پاس رشین بھی ہیں, امریکن بھی ہیں, فرینچ بھی ہیں, رشین بھی ہیں. سو تھینک یو دوستو ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے. باقی ویڈیو دوستو یہاں پہ سماپت کرتے ہیں, آپ سے ودائی لے رہے ہیں, لیکن ملتے ہیں اور ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ. تل دین, جے ہند, جے بھارت.